जय श्री जगन्नाथ जय श्री जगन्नाथ जय जगन्नाथ श्री ये लगाए माँ लक्ष्मी की छाड़ी जगन्नाथ किसी नुहति तो से सब श्री लगाए इति समूह भाव में गण धारण बसुवा बोलगढ़ ब्लॉक समस्त पंचायत त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि वयोज्येष्ठ वरिष्ठ भाई मैंने भौणी मैंने बुद्धिजीवी मैंने ये उपस्थित होती विजु जनता दल मीडिया सेल राज्य संयोजक मोर बड़ भाई मिलिन महांती ये उपस्थित अच्छा आम दलर मुखपात्र नारायण जेना भाई एवं मुखपात्र आउ जने आमर रीतांजलि प्रधान जी आपण अंचल इलेक्ट्रोनिक और प्रिंट मीडिया आसता पत्रकार भाई मैंने एत कथा कहले लेलिन भाई मुझे भावुँ तापर मुझा कौन कहबी किंतु गोटे कथा आपण मैंने ये करूँ बीडीओ मुझे जड़े सरपंच जानी बीडीओ कौन आप देखते कौन ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ओडिया गोष्ठी उन्नयन अधिकारी व मंडल उन्नयन अधिकारी मैडम जितेबाला डेभलपमेंट बा उन्नयन गोटे वार्ड आप लग जाए आपण कौन डेभलपमेंट उन्नयन केवे पंचायत राज प्रतिनिधि मानक छाड़ी करेंगे कि उन्नयन कम तो जहाँ 18 मास है माटी मुठे कौट पड़ पार उन्नयन सब बंद हो जाए आप माने रूम छाड़ी मुझे जानी आप एसी रूम अच्छा कि नन एसी रूम अच्छा आप जानते रूम छाड़ी जाए जो पंचायत ऑफिस पंचायत परिसर भितर पंचायत समितिर गाँ गंडारे जातु देखिए आम सरकार किभली भाव में कम होता सरकार माटी मुंडे पड़ूनी से आप जन्मदिन सेलिब्रेशन कर जन्मदिन सेलिब्रेशन करूँ भल कथा कि साधारणतंत्र दिवस सेलिब्रेशन हो साधारणतंत्र जिते जन्मदिन सेलिब्रेशन करा केक कटा फुल दिया तो साधारणतंत्र दिवस सेलिब्रेशन पंचायत त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि मानक केमी अवहेला कहीं ब्लॉक रे डेवलपमेंट कम होना आपण जो मंडल उन्नयन अधिकारी होती बुक सर्कुलर आप जानते क्या दयार किए सरपंच टे हो कि समिति सभ्य टे हो कि जिला परिषद टे हो समस्त लोक प्रतिनिधि मुझे वार्ड मेंबर जी मत लोक प्रतिनिधि अच्छा भी सम्मान कर कहीं 100टा लोकर भोट रे जड़े लोक प्रतिनिधि आपण लोक प्रतिनिधि नुहति आपण जड़े एक्जिक्यूटिव ऑफिसर कह जाए आपन को चेयरमैन ऑफिस रे आपण ब्लॉक आपण जो पंचायत समिति जो अध्यक्ष हेल्प करवा एवं एक्जिक्यूट करने आपण जड़े एक्जिक्यूटिव ऑफिसर आपण जदि गोटे पंचायत त्रिस्तरीय पंचायत विधि व्यवस्था निर्वाचित होता प्रतिनिधि मानक आपण सम्मान जनइबेनी कार्यकलाप को सम्मान जनइबे तो आपन को भी लोक कहीं सम्मान जनइबे आपण भूली जातुनी ये भारत माटी ये ओडिशा माटी ये भारत ये अंग्रेज मानक असहयोग आंदोलन करता अंग्रेज माने पड़े गले तमें तो आम ओडिशा लोक ओडिया लोक तमें कहीं भावुच तुमको असहयोग कले तुम ये भले कम कर से वातावरण क्रिएट न करूँ मोर नेता नवीन पट्टनायक ये आमर रही आहरी विजु जनता दल जहाँ ना रही विजु बाबू सब महिला को सम्मान दौते त्रिस्तरीय पंचायत राज विधि व्यवस्था महिलाटे आसिले भल कम कर जड़े महिला होना केमी महिलाटा समस्त सांगे लेकिन जापारना केमी लोक प्रतिनिधि मानक आप सांगे लेकिन जापारना क्या नहीं पारना कौ दल शुणु आज्ञा ए ब्लॉक पड़ी केते वीडियो गले यही जिला पड़ी केते जिला कर गले यही राज्य पड़ी केते मुख्यमंत्री बदलले यही पंचायत मैंने अच्छा समस्त सरपंच भी बदलले आपण भी चिरस्थायी नुहत चिरदिन रही पारे बोलगढ़ ब्लॉक रे मन रखी यहाँ जो ब्लॉक को जातु सरपंच समिति सभ्य पंचायत व्यवस्था जो मान कम है से जमी लोक प्रतिनिधि कम करेंगे आपणकर कम है आप एक्जिक्यूटिव हिसाब से कम करेंगे आप जो जी कम कर आवश्यकता अच्छी से कहुए तुलसी 2 पत्र बासे आपणकर कार्यकलाप गंजाम कथा आम शुणिलु पुणी आप जाइए ये कि हीन मानसिकता आपणकर ये कि हीन मानसिकता आप कम करेंगे कि असहयोग आंदोलन कथा आप मो बड़ी अनेक ठार पढ़ी असहयोग आंदोलन जब आरंभ हुए आपड़ किसी
କିଛି କାମ କରିପାରିବେନି, ବ୍ଲକ ଚଲେଇ ପାରିବେନି। ଆମର ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କେବେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଅଫିସରକୁ କାମ କରିବାରେ ହିଣ୍ଡ୍ରାନ୍ସ କଲେ, କୌଣସି ଦିନ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିନଥିଲେ। ଅଫିସର କେମିତି କିନ୍ତୁ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିବେ, ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ମାନଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା, ସମ୍ମାନ ଯିଏ ଦେଇଥାଏ, ଆମର ଗୋଟେ କଥାରେ ଅଛି, ଦେଇଥିଲେ ପାଇଁ ନ ଦେଇଥିଲେ ପଡିଆ ବାରିରେ ଗୋଧନ ଚରାଏ, କେମିତି ଅବସ୍ଥା। ଆପଣ ଯଦି ସମ୍ମାନ ଦେବେନି, ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେନି। ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ଦୟାରେ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ନୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ଦୟାରୁ କୋଉଠି ଦରମା ପାଉନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଆପଣ ଆମର ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଇସାରୁ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି। ଆମ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ କେମିତି ହବ ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଏସବୁ କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଯିଏ ବି ଏସବୁ କାମ କରିଛି ତାର ଭବିଷ୍ୟତ କେବେ ଉଜ୍ଜଳ ନାହିଁ। ଆପଣ এই ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଭଲ ନାଁ କରନ୍ତୁ। ଭଲ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଲୋକ ଭଲ କାମ କରେ ନା, ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ତାକୁ ଝୁରନ୍ତି, ସେ ବିଡିଓକୁ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତିନି, ସେ ଜିଲ୍ଲାପାଳକୁ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତିନି। ଆପଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଏଠି 8 ଦିନ ହେଲାଣି ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ କହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏଠୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଯାଆନ୍ତୁ। କେତେ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ କହିଲେ। ମୁହଁ ଭଡଙ୍ଗି କରିକି ଆପଣ ଭିତରେ ବସିଥାଇ ପାରନ୍ତି, ଅନ୍ତରରେ ଆପଣ କଣ ଲାଗୁଥିବ ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଆପଣ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ, ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚାୟତରେ କାମ ହଉ ଏବଂ ଯାହା ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ସର୍କୁଲାରରେ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏ ରାଜ୍ୟ, ମୁଁ କହିଲି, ଏ ରାଜ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ମଧ୍ୟ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, ଏ ରାଜ୍ୟରେ ବିଡିଓ ବି ମଣ୍ଡଳ ଅଧିକାରୀ ବି କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, ଏଠି ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବି କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ଆପଣ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଏଠି ଏତେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ବରିଷ୍ଠ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେ କାହିଁ ଆଜି 8 ଦିନ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବସିଛନ୍ତି? ଆପଣ କଣ ତାଙ୍କର କ୍ଷତି କରିଛନ୍ତି? ନା, ଆପଣ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ବୁକ୍ ସର୍କୁଲାରକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ନିୟମ ବହିର୍ଭୂତ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଦଳ, ସରକାରୀ ଦଳର ହାତ ବାରିଶି ହେଇକି କାମ କରିବା ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ କେତେ ଦଳ ଦେଖୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଏ ଦଳ ହାତ ବାରିଶି ହେଇକି ଯିଏ କାମ କରିଛି ତା ଭବିଷ୍ୟତ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି। ଆଉ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆଜି ବି ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ଯୋଉମାନେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅଛନ୍ତି, କାଲି ବି ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ଥିବେ, ଆଉ ଯେବେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ହିଁ ରାଜ କରିବେ। ଆପଣ ନୁହନ୍ତି, ଆପଣ ସବୁଦିନେ ସେଇ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫିସର ହିସାବରେ କାମ କରିବେ। ଆଉ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ କିମ୍ବା ଲୋକପ୍ରତିନିଧି, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ନେଇକି ଆସୁଛି, ତା କଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝିବା କଥା ଆପଣ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାହା କରୁନାହାନ୍ତି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଏବଂ ଦୁଃଖଦ କଥା। ଏ କଥା ଏତେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆମେ ଏମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ। ଏ ଲଢେଇ ଏଇଠି ସରିବନି, ଏ ଲଢେଇ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ। ଆପଣ ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ନିଜକୁ ସୁଧାରି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଜଣେ ମହିଳା, ଥରେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଭଲ ପାଇବାର ପାତ୍ର ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନା ଘୃଣାର ପାତ୍ର ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି? ଯାହା ହବ ସେଟା ଆପଣ ଭାବିବେ। କଏନର ଦିଟା ପାଖ ଅଛି, ଯେମିତି ରାତି ଦିନ ସେମିତି। ଭଲ ହେଇକି ଭଲ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନା ଖରାପ ହେଇକି ନା ଯୁଆଡେ ଯିବ, ଖରାପ ନା ଖରାପ ରେକର୍ଡ ସେଇଟା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି? ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆଶା କରିବି ଯୋଉ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ଜନପ୍ରତିନିଧି ମାନେ, ସେମାନଙ୍କ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ, ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ହାଲୁକା ଭାବରେ ନିଅନ୍ତୁ। ଯିଏ ଜନପ୍ରତିନିଧି ହାଲୁକା ଭାବରେ ନେଇଛି ତାର କୌଣସି ଭବିଷ୍ୟତ ଭଲ ରହିନାହିଁ, ତା ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାର ହେଇଯାଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କର କରିବି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଦଳ ଅଛି ଏବଂ ଆର ନିର୍ଯାତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ବନ୍ଦ।